أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا جو 10واں سبق ہے، الدرس العاشر، یعنی 10واں سبق، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے۔ تو اس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کیا ہے، اس کا نا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا شروع پہ کہ جو انسان جو بات بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ موضوع ہوتا ہے، محمل ہوتا ہے، جیسے پانی، وانی، روٹی، روٹی۔ جو پانی ہے وہ موضوع ہے، وانی جو ہے یہ محمل ہے۔ تو موضوع کی آگے دو قسمیں مفرد اور مرکب ہے، پھر آگے مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کی چار قسمیں پڑھی تھی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب مزجی۔ اسی طرح مرکب تام جس کو جملہ کہتے ہیں اس کی بھی جو ہم نے چار قسمیں ہیں، ایک میں جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ جو گزشتہ اسباق پڑھ چکے ہیں، اور جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب جو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہے وہ دو ہم نے اب پڑھنے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یعنی the sentence which is known as to say true or false، simply جس کو true یا false یعنی سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے نا، which is referred to say true or false، simply اس کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ مثال کے طور پر زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے بھائی، زید عالم ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زید عالم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے، تو کوئی آپ ہیں وہ کہہ دے زید عالم نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایسا جملہ ہے، زید عالم ہے۔ اس طرح کے جملے جس کو ہم سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میرے خیال سے ایک اور مثال دی ہوئی ہے ادھر، ٹھیک ہے، جا بکر، بکر آیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور اس کے ہی الٹ ہے، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، من، من ہوا، من کون ہوا وہ، یعنی وہ کون ہے، وہ کون ہے، آپ اس کو کیا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، حل ذہبا، حل کیا، ذہبا گیا، خالد، کیا خالد گیا، کیا اس کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک حکم دیا جا رہا ہے، حکم کو کیسے جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ، جسے جھوٹا سچا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھتے ہیں، یعنی اب کیسے پتا چلے گا یہ جملہ خبریہ انشائیہ ہے؟ تو سمپلی دیکھیں، جملہ انشائیہ انہوں نے بیان کر دیے ہیں، یعنی یہ جو یہ 8 قسم کے جملے ہوتے ہیں نا، ان کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں، جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں، جملہ انشائیہ کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے بعض قسمیں یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جملہ انشائیہ یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا جملہ انشائیہ، جس کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکتا ہو، جس کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکتا ہو، یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس کی پہلی جو ہے وہ اس کو اب ہم لائن وائز یاد کریں گے۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، اس کو لائن وائز یاد کریں، یعنی اس طرح یاد کریں، تین تین کر کے یاد کریں، ایزیلی آسان یاد ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے امر، امر نہیں استفہام، امر نہیں استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ امر، امر نہیں استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ٹھیک ہے۔ سمپل، امر نہیں استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم، دعا، ٹھیک ہے۔ تمنی، ترجی، تمنی، امر نہیں استفہام، تمنی، ترجی، عقود، قسم اور دعا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیں یہ ہیں وہ ایسے اسم جن کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یعنی جملہ انشائیہ۔ تو امر، سمپل سی بات ہے، امر نام سے ہی پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، امر، امر نام سے ہی پتا چل رہا ہے جس میں کسی کو حکم دیا جائے، یعنی وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو۔ اب کسی حکم کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا،
مثال के तौर पर उनसुर तू मददगार, अब तू मददगार को आप झूठा सच्चा नहीं कह सकते। इसी तरह ये जुमला इंशाई है। आगे अमर, अमर अमर, अब देखें वो जुमला जिसमें किसी काम का हुक्म दिया गया हो, सिंपल अमर तो हो गया ना। अब नेक्स्ट जो है वो है नहीं, अमर नहीं इस्तिफाम, अमर नहीं, नहीं अब नहीं में देखे वो जुमला नहीं जिसमें काम की नफी की गई हो, वो जुमला जिसमें काम किसी काम से रोका गया हो। मिसाल के तौर पर ला तकफुर, तो कुफर ना कर, ठीक है, ला तकफुर तो ना जुटला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इस्तिफहाम, तो इस्तिफहाम का क्या मतलब है, यानी सवाल करना। इस्तिफहाम यानी इस्तिफहाम यानी, ठीक है, इस्तिफहाम यानी वो जुमला जिसमें सवाल किया गया हो, ठीक है। अजा अजैदुन, क्या जैद आ गया, ये हमजा मफूआ के जरिए ना सवाल किया जाता है। ये हम आगे सबक में पढ़ेंगे, हमें हम अस्मा इस्तिफामिया भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमजा मफूआ के जरिए भी सवाल किया जाता है। जा जैदुन, जैद आया, अगर इसके शुरू में हमजा मफूआ लगा दे, क्या जैद आया, ठीक है। तो सिंपली अब देखें तमन्नी, नेक्स्ट है तमन्नी, तमन्ना की जाए, वो जुमला जिसमें किसी चीज की आरजू तमन्ना वगैरह की जाए, जैसे लईता काश जैदन फाजा, काश जैद कामयाब होता, ठीक है, काश जैद कामयाब होता, ठीक है। तो तमन्ना की जाए, ये भी जुमला है इंशाई है, यानी इसको सच्चा है झूठा कहा जा सकता है। इसी तरह ये है जो है बिअतु, बिअतु अकूद, अकूद कहते हैं अकद कर लेना, अकद यानी पक्का कर लेना है। मिसाल के तौर पर वो जुमला जिसमें कोई अकद किया जाए, यानी देखो तू किसी के बैत हो जाना, पक्का पक्का निकाह कर लेना किसी नकाह तू वगैरह, ठीक है, इसको भी जुमला इंशाइया कहते हैं। आगे बाद में कसम, वो जुमला जिसमें कसम खाई गई हो, सिंपल कसम खाई जाए, उहलिफु बिल्लाह वगैरह, ठीक है। आगे बाद में दुआ, जिसमें दुआ मांगी जाए, वो जुमला जिसमें दुआ मांगी गई हो, जैसे यरहमुल्लाह, ठीक है, यरहमुल्लाह, ठीक है। तो ये सारे थे जुमला इंशाइया। अब उन्होंने नोट में क्या लिखा है ये देखें, जुमला इंशाइया के अलावा हर जुमला खबरिया होता है, सिंपल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको जुमला इंशाइया कुछ बता दिए हैं, कहते हैं इनके अलावा जितने भी होते हैं ना जुमले, वो सारे जुमला खबरिया होते हैं, ठीक है। जारी सी बात है जुमला जुमला इंशाइया तो है नहीं, तो जुमला खबरिया ही होगा, या फिर जुमला इसमिया, या जुमला वो जो जुमला इसमिया या जुमला फेलिया है, ठीक है, उनका बयान गुजर चुका, वो भी हो सकते हैं, वो भी जुमले की किस्म है, ठीक है। तो सिंपली अच्छा, एक मजे की बात ये है कि ये ना जो है जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसकी तमरीन है, ठीक है। अब तमरीन को हल करते हैं, ठीक है। ये जो सबक था बहुत आसान भी है और मुख्तसर भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो क्या कहते हैं तमरीन में, इस तमरीन का जुज भी एक ही है, तमरीन नंबर 3। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया अलग अलग करें, ठीक है। तो सिंपल बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपने देख मिसाल के तौर पर सबसे पहले जुमले में देखना है कि अगर जुमले में कोई जो है वो अमर नहीं इस्तिफाम तमन्नी तरज्जी उकूद कसम दुआ जो हमने पीछे पढ़ी है जुमला इंशाइया वो आ रही है, उसके मुताल्लिक कोई फीलिंग आपको महसूस हो रही है, तो सिंपल सी बात है वो जो है, तो सिंपली हम उसको प्रिफर्ड कर देंगे कि प्रेफर टू जुमला इंशाइया। अगर वो ना हो तो हम जारी सी बात को उसको जुमला खबरिया का को उसे मुंसलिक कर देंगे। तो अब हम इसका जो पहला है उस पहला जो सेंटेंस है जुमला उसकी जानब बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें अल्लाहु खालिकुल कुल्ली शैइन, तो अब देखें अल्लाह खालिकुल कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज़ का तख्लीक करने वाला है, यानी अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाला है, बेशक अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाला है। तो सिंपली ये जो जुमला है, ठीक है, ये ना तो इसमें अमर है न नहीं है, ना इस्तिफाम है, ना तमन्नी है, ना तरज्जी है, ना कूद है, ना कसम है, दुआ है, लिहाजा ये जुमला खबरिया है। और जुमला जुमला खबरिया इसमिया है क्योंकि इसकी इसम से इब्तदा हो रही है, ठीक है, यानी जुमला खबरिया और जुमला इसमिया है, ये दो जुमला फेलिया और जुमला इसमिया, ठीक है, उसमें ही इसका ताल्लुक होगा, ठीक है। लिहाजा जुमला इसमिया क्योंकि इसम से आगाज हो रहा है इसका। तो अब नेक्स्ट देखें ली, चाहिए, ली यंसुर खालिदुन, ये लामे अमर लगा है इसके शुरू पे, यानी अमर दिया जा रहा है, तो लिहाजा ये जुमला इंशाइया है, चाहिए कि खालिद मदद करे, ठीक है। तो जो जुमला इंशाइया है और उसमें जो किस्म है वो है अमर, यानी जुमला इंशाइया अमर है, ठीक है। नेक्स्ट
तोहफातुल मोमिन यानी मोमिन का तोहफा, मुदाफ मुदाफ ले, मोमिन का तोहफा। अल मौत मौत है, मोमिन का तोहफा मौत है, तो लिहाजा ये भी जुमला खबरिया, ये जुमला खबरिया है क्योंकि इसमें ना तो अमर है, ना नहीं है, ना इस्तिफहाम है, ना तबज्जी है, ना तरज्जी है, ना कूद है, कसम दोबारा पहले। और जुमला खबरिया इसमिया क्योंकि इसकी इब्तदा इसम से हो रही है, इसमिया है। अब नेक्स्ट, इश्तरई तो मैंने खरीदी, अल किताब किताब में, तो मैंने अब खरीद ली है भाई, पक्की पक्की खरीद ली मैंने किताब, तो लिहाजा ये अकद है और ये जुमला इंशाइया है। ठीक है, जुमला इंशाइया अकद, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जुमले वो जुमला इंशाइया की अकद अकूद की किस्म पाई जा रही है। अब नेक्स्ट, हल समिअता सौतन, हल क्या समिअता तू आपने सुनी, सौतन आवाज, क्या आपने आवाज सुनी, तो ये भी जुमला इंशाइया क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है, इसको सच्चा झूठा कहा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट, उनसुर तू मददगार, फकीर फकीर की, तो फकीर की मददगार, तो लिहाजा उनसुर ये अमर है, अमर हुक्म दिया जा रहा है कि तू फकीर की मददगार, तो लिहाजा ये भी जुमला इंशाइया है और अमर है, जुमला इंशाइया अमरिया, अमर दिया गया है। तो सिंपली बी अटू मैंने खरीदा, अलकामा अलकालम बी अटू, अभी तो मैंने बेचा, कलम हमसी, ठीक है। तो बिअतुल कलमा मैंने कलम बेचा, अमसी गुज़िश्ता कल। तो अब देखें ये जो जुमला है, ठीक है, वैसे तो ये अकद के माना में आ रहा है, तो लिहाजा ये जो लफज अमसी है ना, अमसी, इसने अब इसको अकद से खारिज कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जो होता है ना अक़द, ठीक है, उसका जो ताल्लुक है वो गुज़िश्ता ज़माने से नहीं होता, ठीक है। तो अब देखें इसका ताल्लुक अमसी ने गुज़िश्ता ज़माने से ताल्लुक कर दिया, लिहाज़ा ये जुमला ख़बरिया है और जुमला ख़बरिया फ़ेलिया है क्योंकि इसका आगाज़ फ़ेल से हो रहा है। तो अब नेक्स्ट, लईता काश खालिदन जा, काश खालिद आता, तो लिहाजा ये जुमला इंशाइया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट, उक़सिमु बिल्लाह, उक़सिमु बिल्लाह, ठीक है, उक़सिमु बिल्लाह मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ, तो कसम भी जुमला इंशाइया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, रब्बना रब्बना वफ़िरला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जा रही है, तो लिहाजा ये भी जुमला इंशाइया है। अब नेक्स्ट, ला तज़लिम, ला तज़लिम नास, तू लोगों पर जुल्म ना कर, ठीक है। ला रोका गया, नफी, ये भी जुमला इंशाइया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, रहिमकल्लाह, अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे, ये दुआ दी गई है, ये भी जुमला इंशाइया है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सबक है जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया, इसका इख्तिताम होता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी, तो दुआओं में याद रखिएगा और फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट जो सबक नंबर 11 है उसके साथ। तो आप इसके साथ-साथ दीगर जो कुतब हैं नहव की, हदायतुन नहव या फिर निसाबुन नहव वगैरह, उस पर भी मुतालिया जारी रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।